মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢোকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেবো এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ইন্টারপ্রেট করবে। खुलुमका खाबनि ताकतै बुसं जत दङ टिभि नाय तंनाय रङ आं तंग जाकब देबबर्मा नरक नुगै माखना पुइलावनो हास्तिनि मन्त्रि अक्रा तामसाखा जे ताबक भारत हाकतर बाय हेगबा होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी बाय साक्लाइजाक बांग्लादेशी ते म्यांमार स्रकनो अरनि बरकनो वेरीफाई खलाय बरकनि डकुमेन्ट तंगैफोर मानो हाइपन बरक प्रुफ मा खलायनाय केबो केबो वीजा बाय लंग टार्म्स वीजा फाइ तंफाक्या तारपर नागरिक ngै तंखा आमरकनो जतनो नायजाकनाय फियाबा कक हंगाके अमनो निनि डकुमेन्ट तंफनो नों प्रुफ मा खायनाय जदिसनो अमनिति कायसा सनामजाकनाय ग्रुप सनामजाकनाय हेकेबा टैक्स फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल टैक्स फोर्स सनामजाकनाय सनामजाकमानि इयागुलो बरक वेरीफाई खलायनाय साबो बांग्लादेशी साबो इंडियन जदिसनो बंनि डकुमेन्ट फेक मानजाखा हंगाके बरकनो डिटेंशन केमो कायसा सनामजांनाय स्टेट डिटेंशन कैम्प सनामजांनाय जेमन आसामो डिटेंशन कैम्प सनामजांनाय हाय डिटेंशन कैम्प सनामहै 1224 टन मानि यागुलो बीएसएफ रकनि थानि याफारि रजाकनाय बीएसएफ रक यागुलो बांग्लादेशो पुशबैक खलायनाय फेबा ताबुक बांग्लादेश बाय इंडिया नि आसाकना हालक हामिया जेफ्रो शेख हसीना तंफ्रो गतो द आलादा कक फेबा ताबुक जे यूनुस बरक हंगे कम सावो नरक बांग्लादेशी दा देशिया बरक हंलायो इंडिया नि बरक से बंग बांग्लादेश हापो बांग्लादेशी रकनि थानिओ साब हाबनेबा एक्चुअली चीन इंडिया गवर्नमेंट आसकनो आगि सामुं जाय खलाय तंखा ताबुक नि जे डिसिजन माने अमतो अनेक न क्राक जदि न आगि नि सिंनो अमहाय खलाय फैकांके तिनि त्रिपुरा नि चेहरा हायंला खमु आसाम नि चेहरा हायंला खमु आं बुनि स्टेट साया फेबत नि जिनि हानि कक न सानाय जतो जागन बांग्लादेशी कुप्लुं जतो नि सायने चीनी सारा तै कोन क्रिया आगे अमन से सकं कक जेंना सकं अमदो मोटामुटी हास्तिनि मंत्री अक्रा श्री डॉक्टर मानिक साहा तामसाखा खनायनाय दि जे सेंटर ने होयते जे ऑर्डर फाइमानि आमो बसागा बांग्लादेश नि रोहिंग्या रकनो कासुना निसिनिसि फेबा कक को क्वेश्चन मार्क अमो रोहिंग्या स्ट्रोकनि बागै सिमिं आदेशिया बांग्लादेशी गंगे हिंदू बुतंनाय बुद्धिस्ट बुतंनाय मुस्लिम बुतंनाय मुस्लिम हिंगे तो बरक तो नागरिक समायने बरक तो मानजाखा गेट आउट सको सरिसि बरक बायरा साना थांगा त्रिपुरानि जे इलीगल इमिग्रेंट जत थरुकसा हंदी रोहिंग्या हंदी बरक तो ऑलरेडी थांफायने केबुनि जदि सारबाय तंखा टाउननि प्रेजेंट से त्रिपुराव 8 लाख रखाय बांग्लादेशी तंगनि फेबा जों बुफ्रु नुगुमे ताबुक दिने त्रिपुरा हास्टेनि वेदर चेंज मनोगो तंखला मनोगो आगुली शहर गारि बारि बांगनोगो आव डेवलपमेंट बंग फायो फेबा पॉपुलेशन बो तो बारि दंलै त्रिपुराव 40 लाख नि पॉपुलेशन ताबुक फाइनाय बिसियो 2026 नि सेंसस रिपोर्ट हायका डिलिमिटेशन हिंदी कास्ट सेंसस हिंदी आ जागा कोनिकन सायमन त्रिपुरा नि पॉपुलेशन आने गुरो फिरोगै अकक न हास्तिनि मंत्री अक्रा तामनि बागै रोहिंग्या स्ट्रोकनि सिंसा कि बांग्लादेशी हिंदू के त्रिपुरा हास्ते हाबजाया दा हाबजाक दं आमनो नायनानि बागै न जतनो केबन ब्लेम रियाकरै निजिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी खलायै साइमनिया डिस्ट्रिक्ट लेवल टैक्स फोर्स हायकबा जे एडमिनिस्ट्रेशन वेरीफाई खायनान बागै खरबसक ऑफिसर साब बियांनि फाइनो फेबा मो सेंटर नि होयते न ताबो कोनो जागा का आसाम राइफल नि थानिया फरजाकनाय कोनो जागा बीएसएफ नि थानिया फरजाकनाय कोनो जागा के कोस्ट गार्ड थानिया फरजाकनाय जे म्यांमार बाय बांग्लादेशी रंनो रहनने गवर्नमेंट से सिगां हायनाय नायफिदि तामसाखा मंत्री अक्रा श्री डॉक्टर मानिक साहा बनि कक सामने मते बाहाय नुकजा जों जत कक नबो कक तो माव सबाय सुकुर मानिया बमाहाय मा तंगजाक जे त्रिपुरानि बांग्लादेशी फाइनाय रकनो रहरै दे मानो डकुमेन्ट तो सनामजाक न डकुमेन्ट सनामपन वेरीफाई खलाय डुप्लिकेट मानखांके आमो ब्लैक लिस्ट थांनाय कायसा साइट सनामजांनाय इलेक्शन कमिशन रजाकनाय आधार कार्ड रजाकनाय अ बरकनि फोटो पोस्ट खालामजाकनाय आमो कैंसिल लंनाय आमा हायनो फेबा ओदें न 100% थरुकसा रकनि हिंनाय 100% फेबा हिंदू बांग्लादेशी रकनि ते बुद्धिस्ट बांग्लादेशी रकनि ओदें न आ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि साया 30 days नि जे वैलिडिटी मानि हायनाय नायफिदि तामसाखा
মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢোকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভেতরে ঢুকতে দেব না। এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমেই ইন্টারপ্রেট করবে। हाइके खनाय माखना तम शाका हाइके कोक्तम चंगना सिकां खान हाय हस्ते लुकरगनि बागै जरा जीएनएम नार्सिंग बीएससी नार्सिंग पैरामेडिकल हाइके बा फार्मेसी पढ़नाय हिनि खाखलाय तंनाय र स्किन रजा कोकदुक नामर करंदी एनलाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय त्रिप्राशानो नायकुलाय स्कॉलरशिप बायनो परिउइ थां मानो देव सबाय शुक्र थायमानान बागै स्किन रजा कोकदुक नामर बाय करंदी हाइके कोक्तमानि बखा कोखमके अमनो त्रिप्रा हास्तेओ थुरुकसारक रखलायजोंनाय नो जों अमनि सिगां मतामति तारनि बागै सानानै नाका सेंटर जे सेंट्रल गवर्नमेंट जे बांग्लादेशी रकनो पुश बैक खलायसिनाय डिपोर्ट खलायसिनाय डिटेंशन केम्प दावै विथिन 30 डेज नि बिसिङाव बरकनि डकुमेंट चेक खलायजाकनाय प्रति मासनो रिपोर्ट मार हरै तंनाय ताव सेंट्रल गवर्नमेंट नो आसिगन करा तामके चीनी अमो अंखा चीनी भारत हाकतरनि सिक्युरिटी बो अनेक नो प्रॉब्लम दङ बांग्लादेशी हिंदी म्यांमार नि जेकुनु जागानि फाइ बरकनो बिसिङै दङ जों एग्जांपल राना थांके रिसेंटली 2 बছর जराते खामै दङ नॉर्थ ईस्ट नि काशा स्टेट जसन साइमंखना आमंखा मणिपुर म्यांमार संगाका आरो सुदु रोहिंग्या जे मणिपुरी मेइतेइ रक्ताम साबा बरक म्यांमार नि फायो किसु कुकी जतया कुकी रक म्यांमार नि बतङ ख्रिस्टियान कुकी रक बरक नि तैबो अमो जतन सेफ आबागनि ब्लाइकन पोजां जाका जतन से इलीगल इमिग्रेंट्स नि पोजा अंका चीनी इंडिया चीनी भारत हाकतर चीनी अलरेडी से 140 करोड़ कोटी बरक तंगै दङ ताइ फातार हासिनि फाइनाय बर दासिनाय बा बांग्लादेशी पुंजाक वेस्ट बेंगल राजस्थान बो थाङै दङ तरक गुजरात चपा सरकारि दङ राजस्थान बकारि दङ मिजोराम समबो चपा सरकारि दङ आव निजिने हास्ते हापां दङ हांगे जेफ्रोपनो कारि माने फेबा जों चीनी हास्ते हापांनो जों प्राउडलि सावो चेंतिरफ्रा हास्तेनि हापांनो बो ताव जरा फाइका नाचुमै खलायनन आगि जे ना तंग खाफेबा आगि अमा हाइके क्राक के खलायकेंके दिनि तिप्रा शारकनि जियोग्राफी बो अमा हाइके चेंज ना नांगला खमु ताव फोनो आशंका दंखो अ जरानो अमा हाइके सेंटर नि साखलाय थानियो हाइनाय सानाक्लायो तिप्रासा लीडर्स रक अमनो मनोजोग खलायै किसा कक बिति साबलायदि ताम अंखका एडवोकेट दंनति आसुगलायदि अम लीडर्स रकति सामु शुदु कक माथुनाय जों नुगुइ मानो कयेकटा चैनल सिमसे शुदु चीफ मिनिस्टर नि बाइट रो जों केमने एगेन्स्ट साया फेब चीन आगरतला बेस नि बाक्सा चैनल 300 जराते जे सेंट्रल नि फासिं थै रजाक बांग्लादेशी बाय म्यांमार नि इलीगल इमिग्रेंट्स रकनो कारिना नि सामानि कक्तमा फनुक जागिया आव जों आम साना थाया फेब जों सिनि सामुं जों खलाय दङ जों मानखा जों बुलुक रकनो साखलाय रो अरताव लीडर्स रकसे एप्टिक नानै नांगौ जतो थांसंना नांगौ जरा किसेनि बागै इगु रंनो खिबिउ रखे हामकुकनाय तिप्रासन बागैनो अमहाय जरातै बार फाइगला जों प्रेसार मा खायनाय ताबुक एमएलए बरं गनां रंजित देब्रमा हाय बतिसाय दङ यस बुद्धिस्ट रक इलीगल इमिग्रेंट्स दङ मुस्लिम रक बो इलीगल इमिग्रेंट्स दङ हिंदू बो इलीगल इमिग्रेंट्स दङ जे इलीगल इमिग्रेंट्स रकनो बरकनो सिनिवै मा कारिनाय बरक जेहेतु डुप्लिकेट फनो सनामखाना सेंट्रल गवर्नमेंट हाइकबा ताबुकनि जे होम मिनिस्टर अमित शाह जी नि अमबो साखलायमु बरक डुप्लिकेट सनामी रेशन कार्ड पण सनामी तंखा वोटर आई कार्ड पण सनामी तंखा आधार कार्ड सनामी फनो बरक सावि तंखा जदि वेरीफाई खेप्रो बरक बांग्लादेशी मानजाक थांखा साबो डकुमेंट सनामी रेखा बो जेसा ऑफिसर कतर फन उंथु बो एक्शन ना जंनाय ऑफिसर कतर हंगा सासिदि नों एसडीएम लेवल फन हिंदी जेकुनो लेवल नि जेकुनो डीएम लेवल नि ऑफिसर नि बरक फन जदि तंखांके बा आउट ऑफ के डुप्लिकेट सनामी तंखा आउट ऑफिशियल बादे नॉन ऑफिशियल आउट सनाम तंखा बरक नि बो एक्शन नंजंनाय जे अमाहाय डुप्लिकेट सनामनाय रकनो फात्रि रेनाय बरक नि जत जाब खलायजाकनाय आ जे मानजंनाय रकनो फटो बुनाय कायसा वेबसाइट तो दाजंनाय हेगेबा आधार कार्ड और रोजाकनाय इलेक्शन कमिशन रोजांनाय बरक ताय नायमाया जाते ग अ जरावनो बार जों बुजुगनाबो थांलिया बुजिनाबो क्लाइ सासासे ताबो सेंटर साखलायका डीएम नि हयते डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसा टैक्स फोर्स वेरीफाई खालायनो बागै सनामजानाय जत डिस्ट्रिक्ट लेवल न बरकनो चेक खालायनाय साबो बांग्लादेशिया बरक चेक खालायनाय वेरीफाई खालायनाय मानजा खांगाके नों डिटेंशन केमो 24 टन जाखिनाय डिटेंशन केमो 24 टन माने यागलो
chini Tripura hongke to BSF ni thani rirenai BSF rokno Bangladesh ni par khairo hodi ni borokno yapri dagi renai sujakok ge amai khlaino Tripura sarok sak thari samung tanglainai ni jora jotono khushi laijak Tripura sarok tabo amai kok to mangnai phebo nang a khushi no जों आमनो सामुगो थेपाय नाराक मानियां के मुंसा करै जतन एलार्ट अंजाक महाराष्ट्र एलार्ट अंजाक दिल्ली एलार्ट अंजाक गुजरात अंजाक राजस्थान अंजाक मिजोराम अंजाक मेघालय रबो जों फेसबुक रखनो उइतंहा बांग्लादेश रबोसो लाइन के खारै तंलाय मानि बिकज अमाहायनि अर्डार खाय न्यूज ककमानि यागलोनो बर किफली तंहा डिटेंशन केमो सब जानानै ग्रै अमाहायके भाइरल ngै दङ आ मांखलिनो जों फनुकले तिनि नरनो फनुन बागै चिन बैकग्राउंड कोनो मुंसा करै Fiaba omo kubui kok Tripura sarok tini joto thangsangmani nangkha bubagra hindi patal kina madam hindi ogur sarsong hindi tabu Tripura mothani joto leaders Congress ni joto leaders CPM ni joto leaders oro sudiru tukui tongkhangke ingya tini rajniti no tuilei no ni Tripura sarok tini full majority tongmani ohani bo sarok tini 27% da 29% da nai 31 da nai tips komi khana जों निजरा सिम कक बांलाय तंलायो अ जरानो डिस्ट्रिक्ट होते गासे टैक्स फोर्स नामजानाय जों तामनि सिनो सामसो खलाय नांखा जे जागाव ओ सिकां रकनि जे ब जागा तंग एमएलए रनजित देवरम ब जागा साकामा आंगो साजाक तंग आरो ना नाय जासाय खायनास नांगराखा अलरेडी सरकारनो हेल्प जा खलायना नांनाय जों सुदु सरकारनो आसाय तंनो सुया जों हानि बोसारो सरकारनो सिम आसि तंनाया जों मा खलायलायनाय तबखे लीगल बाय इलीगल खलायया बुतक सुतक खलायया खलायनासो दरकार हाके आसुनो जों बार आपडेट रै तंनाय अमनो तै गोबां लुकरकनि नो रिएक्शन मानखा जों मानमानि बागिनो तिनि लुकरकनि बसकांवा हाय हाय साफिरो अमनो आपडेट तै तिनि खलायनान बागै चिनि लीडर्स रकनि सामं ताबक तै लुकरकनि सामं नं बसो खलायै अमनो सायज खलायमान गे हास्तिन मन्त्री अक्रा श्री डॉक्टर मानिक साहा ताम साखाना आमनो सादि जों आमनो आसो चेरना थांलिया नरक आसोकेनो बुजि मानो আমার নাম রহিম ত্রিপুরা স্যার বাড়ি বাড়ি কালাডেপা নরসিং সর্দার পাড়া স্যার আচ্ছা আপনার যে মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে এটা তো আপনারই মেয়ে আমারই মেয়ে স্যার, নাম কি? অজয় শিকা ত্রিপুরা স্যার। অজয় শিকা? বয়স 9 বছর স্যার। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনা Kabjak bufa Rohim Tripura diporo se kaham kereng maisai thamani phiaba thungna nei thangmani yagulo tai nogo kipilia tini phungkasang jora oke nokbe kisa haksal harungo kisa sab jaga yang bolong a jaga klaijak bolok khokjak mangkathai mangkha joton saimono osia sika Tripura ni boni umur just 9 years Kaladepa Amsaini Kaladepa Amsaini Boningkha Nalsing Shodar Parani Belakino Khasau o Mangpli Rokno Nugui Tamkake Nokni Kaham Kereng Maisai Thangmani Si Diporo Thangna Tai No Kipilia Tini Ke Nok Kisa Haksal 1 kilometer Katati Harongo Boni Mangkathi Klaijak Mankha Amna Tei Bufa Rohim Tai Patimung Thayo Thangi Soika MDC Debojit Tripura MDC Debojit Tripura Patimung Thayo Thangi Soika ta kokhe haise postmortem ni report tamongkha saimenia mono sabo haike tlangi bthaka nokse nokari bo kebo dosman kring bono sab tlangi bthaka nang chin khukti phaya thui to thangja jaka srai 9 bosorni nor nugui mankhana kuebuta bono samung hamya khlainani chaitoka na khada khlaya amta pointe sin thani kun report krei haike asak sarai bo sano sabo polongo tlangi omhai khlai btharkha just 9 বছর শিপু চিনি থানি অমনতयै বখা দুঃখ নামনি जों তাই কোনো কক সানানি খ্রই বুফা তাম শাখা তাই এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা তাম আমার নাম রহিম ত্রিপুরা স্যার। বাড়ি বাড়ি কালাডেপা নরসিং সর্দার পাড়া স্যার। আচ্ছা আপনার যে মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে এটা তো আপনারই মেয়ে আমারই মেয়ে স্যার, নাম কি? অজয় শিকা ত্রিপুরা স্যার। অজয় শিকা? বয়স 9 বছর স্যার। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা স্যার আমিও বাড়ি আসছিলাম না স্যার, বাড়িতে তার মা জমে আসছিল, তারপরে বাড়িতে তার দাদা আসছিল, দাদারে জিজ্ঞাসা কইরা খেলতে যাই কইয়া বাইরে গেছিল স্যার। এরপরে কয়টার সময়? কাল
গতকালকে? এই আনুমানিক এখন তো ঠিক কইতে পারতেছি না স্যার, 11:30 ঠিক মানে তারা খেলতেছিল, খেললা এরপরে যার যার দুপুরে যার যার খাবার খাইবো তারাও গেছে, আমার মেয়েও খাইছে। তারপরে এই খাওয়ার সময়টা তো কইতে পারতেছি না স্যার, খাওয়ার সে লগে লগে আবার খেলতে যায় কইয়া মানে গেছে, আর পাওয়া গেছে না স্যার, ওই মানে পাওয়া গেছে না আর কি স্যার। তো কি মনে করেন এই ঘটনাটা কি হতে পারে? এটা তো স্যার আমার মেয়ে মানে কোনোখানে ভয়ে এবং লজ্জায় কোনোখানে বার হয় না স্যার, আমায় পেলে বার হতো স্যার, কিন্তু আমিও বাড়ি ছিল না সেদিন। হেরে জবরদস্তি কইরা স্যার কোনো ব্যক্তি তারে এইরকম ঘটনা ঘটাইছে বলে আমার মানে ধারণা। এরকম কেউ সন্দেহ হয়নি আপনার পাড়ার? আমার এরকম কোনো সন্দেহ, এতো স্যার খেলতো, এতো তার মেয়ে ছেলের বাদে আর কারোর মেয়ে তো এখানে নাই, ছেলেও নাই, তার সাথে সকালেও খেলছিল, তো সকালে দুপুর হয়েছে, দুপুরে খাওয়ার পরে আবার খেলতে যায় কইয়া এরপর থেকে মানে নিখোঁজ, মানে কালকে সারা রাত্র খোঁজাখুঁজি করার পরেও পাওয়া গেছে না স্যার। কয়টার সময় আপনারা ধরো এই যে গরম পড়ার একটু আগে মানে সন্ধান পাওয়া গেছে স্যার। কি আপনারা নিজেরাই দেখতে পাইছেন না পুলিশ দেখতে পাইছে? এটা তো স্যার আমি লাস্টে গ্রামের মানুষ দেখতে পাইছে, গ্রামের মানুষ আর পুলিশ সবাই মিলে দেখছে, জঙ্গলে দেখছে আর কাল তখন পাওয়া গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সোশ্যাল মিডিয়া যারা দেখতেছেন তাদেরকে কালকে উজ্জ্বলিকা ত্রিপুরা নামে নাবালিকা মেয়ে 9 বছরে মারা গেছিল। কি কারণে মারা গেছে এটা ঠিক এখনো তদন্ত চলছে। পুলিশের সঙ্গে কথা আমরা বলেছি এবং তাদের সঙ্গে ডিসকাশন করার পরে এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে মনোবাজার পিএসসিতে। তো দেখতেছি আমরা যতটুকু পারি এটা যদি মার্ডার হয়ে থাকে তাহলে আসামিকে ধরার জন্য এবং অতি শীঘ্রই যাতে পোস্টমর্টমের পরে বোঝা যাবে যে এটা যদি মার্ডার হয়ে থাকে, সবার সাসপেক্ট, পুলিশেরও সাসপেক্ট এখানে এটা মার্ডার হয়েছে। তো আমরা বলতে চাই যদি মার্ডার হয়ে থাকে এটা সুস্থ বিচার এবং তদন্তর মাধ্যমে যাতে এটা আমরা যেই করেছে তাকে শাস্তি যদি দিতে পারি তাহলে আমরা সাকসেস মনে করব। তো এই কারণে আজকে আমরা থানার এবং হসপিটালে গিয়েছি। পোস্টমর্টমের পরেই সব কিছু আমরা এটা কি মার্ডার হয়েছে না ন্যাচারাল ডেথ এইগুলো আমরা বুঝতে পারবো। তো এই কারণে আমরা চাই যদি মার্ডার হয়ে থাকে এটার আমরা যাতে যে আসামি ওনাকে আমরা যাতে ধরতে পারি। নমস্কার। তিনি নিয়ে পাইঠাকনি প্রাইম টাইম অমন ডেভিড মুরা সিং হাস্তে হাপাং তে বুবাग्रानो खा काहामिया फरका टोटल ककनम बिसिनि सेमांका 23टा टाउनशिप सामनानि थाङै दङ एडिसि एरियाव ताई जे जागाव दनपुर कन्स्टिट्युन्सि बिसिङाव खबजाक दनपुर हिन्दी काक्राबन हिन्दी मातारबारि आमनतुइ जे जागाव तिप्रासा एडिसि एरिया गोबां एसटि सीट जेनेरेलिया एसटि सीट कटाल सानमुं जों जतन साइमान दङ अ बिसिबा फाइनाय बिसिउनो डिलिमिटेशन खा एमएलए सीट बो बारिनाय एमडीसी सीट बो बारिनाय आमनतुइनो एमएलए सीट नो आमसायो एसटि सीट सामनानि सानमुं तियै कासे रैली खलाइजाखा तै बिसि वाइज प्रोग्राम खलाइजाखा माइक्रोइसा थालिबारि दनपुर रिजनल तै मिर्जा काथली राजापुर ब्लक कमिटिनि फाथिंथै आमनतुइ डेभिड मुरा सिं तामको कसारका खनायनायदि खुलुमका हामबाय दिनै दिनै हलिबारि बमा बदलनि उद्योगे दिनै जे मिसिलनि बिसिं तैजों कायसे साख्लायमुं एडिसि प्रशासन सीपीएमनि 35 बोसोराव एडिसि एलाका कायसापन टाउन क्रय शुधुमात्र जेनेरेल एलाकायाव सिमि टाउन जेनेरेल सिमि डेभलप किन्तु तबो तिप्रामथा तै बुबाग्र नेतृत्वे एडिसिआव 23टा कताल टाउन नामनानै बाय बुबाग्रनि सिद्धान्तनो जों हामबाया फारो तैबो सीपीएम आमलो डिस्ट्रिक्ट
জেলানো সিমিনো 4টা 8টা বারে রেখা যেমন ওয়েস্ট সিপাই জেলাকে খাগমানি হয় কিন্তু জোনাল বারে রেজা গিয়া কিন্তু এডিসি প্রশাসন বিভাগের নেতৃত্বে 8টা জোনালিয়া 10টা জোনাল খাইকা 23টা সাব জোনাল 43টা সাব জোনাল খাইকা শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত সিমি বাড়ি সিপিএম আমল কিন্তু তাবক পঞ্চায়েত 123টা বাড়ি রেখা এই এডিসি এলাকা টাউন 123টা সামনে বাগাই বিভাগের যে সিদ্ধান্ত 23টা এডিসি এলাকা টাউন নাই আমনি বাগাই বিভাগের হামবাইয়া ফারো তেইব চিনে জোনাল তাবক আইগিও ডাইরেক্ট ফান্ড ফাইয়া তাবক সাউথ জোনাল 8 কোটি সিপাই জেলা 6 কোটি তেই চিনি গোমতিও 10 কোটি খাইনাই প্রত্যেক জোনালনো ডাইরেক্ট কেন্দ্রনি রাং ফাইনাই ও সিদ্ধান্ত হামবাইয়া ফারো তেইব চিনি তে কেসা দাবি ও ধনপুর এলাকানি 10টা বিশে এই অন্যান্য যে ইয়াং কাকরা বন্ধক যে বিশি তংমানি ন আবো জেনারেল এলাকা বিধানসভা খবজাগো অবন বুসকাংনি 2026 নি ডিলিমিটেশন 2006 ডিলিমিটেশন হয় তাবংনি যে ডিলিমিটেশন ও এলাকানো বুবাগ্রা এসটিসি চামই রেনা হিনি গসেজা আমন বাই जों যত পাল খাইনাই ও যে বিধানসভা ধনপুরনি যে এসটি এলাকানো তৈনাই তে অন্যান্য এসটি এলাকানো তৈনাই जों যে 2000 ও দাবি নব বুবাগ্রা তে রাজ্য সরকার থেকে ডিমান্ড খায়ো কারণ ও এলাকা ও চিনি চিনি এমএলএ এসটি সিট করিনি বাগাই ও এলাকাও মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী তমান সময়ব এলাকাও ডেভেলপমেন্ট খাইজা গিয়া তাবো বিন্দু দেবনে বিজেপি তমানি বিসিংব শুধুমাত্র ওয়ানসারনি এলাকা সিমেন ডেভেলপ খাইও তিব্রাসা এলাকা ডেভেলপ খাইজা গিয়া ও সমান্তরাল যে পার্থক্য আমনো গুছাইনা বাগাইনো আমনে এসটি সিট খাইনা বাগাই যে সিদ্ধান্ত নাহার মানে বুসকানো যে দাবি খালি মানে অবন দাবি জানগো আমনে বাগাই যত্ন হামবাইয়া ফারো তেই বুসকানো যত্ন লগরনা বাগাই কবক নারগো হামবাই বুবাগ্রা আইগলকথং টিপ্রামথা তেই ওয়াইটিএফ তেই টিডব্লিউএফ আইগলকথং আর তেই কাইসনো পার্থক্য সাও সিপিএম আমল রবিলিটন দেবরমা বুথার জাকা কোনো বিচার করে সিপিএম আমল কল্পনা জমাতিয়া বুথার জাকা বিচার করে সিপিএম আমল আগরতলা আইপিএফ টি মিছিল খাই মানে বুজাখা তকজাখা কোনো বিচার করে বুবাগ্রা তংমানি কারণে আগরতলাও যদি চিনি কোনো তিপ্রাসা ট্রাফিক পুলিশ নি উপরে যদি দেবরমা হিনি খুক চিত্রা পের খাকে বন 24 ঘন্টা নি বিসিং এরেস্ট খারি নাই বুবাগ্রা তে থানসানি প্রমাণ ফুনুকা বুবা দিনি সিপিএম আমল বিগ বাজার লাহারি দেবরমা থৈমা থাকা কোনো বিচার করে শিকক বের জায়গায়